नमस्कार दर्शक बंधु पूर्व पक्ष को आपण मानू स्वागत करुछि मु परशुराम दास। दर्शक बंधु आमे सबु बेले देशर बाह्य शत्रु सीमारे चलीथिबा आक्रमण किंबा आभ्यंतरीण नक्सल हिंसा विषय रे कथा हेउ, किंतु आज मु आपणक सामनारे एक एपरी प्रसंग उठाइबाकू जाउछि जहा एही सबुठारु आहुरी अधिक भयंकर। मु कहूची सेही उई रूपक लोक मानक कथा जो माने आम समाज भितरे वर्ष वर्ष धरी लुचि रहिछंती आउ समाज को भितरु भितरु नष्ट करि चलीछंती। बाहरु देखिबाकू सेमाने आमरी भली लागंती, किंतु भितरु सेमाने आम संस्कृति आम समाज को धीरे धीरे फंपा करिवारे लागिछंती। आज मु सेही लोकंक कथा कहूची जो माने निजर धर्म परिवर्तन करि सारिछंती, हिंदू धर्म छाड़ी मुसलमान किंबा ख्रिस्टियान होई जाइछंती, किंतु आज मध्य समाज रे निजर पुराना हिंदू ना ओ हिंदू परिचय को बजाय रखिछंती। एहा पछर असल उद्देश्य कौन होई पारे, काहे कि समाने निजर प्रकृत परिचय लुचाउछंती। आज आमे पॉलिटिकल भागवत रे ए संपर्क रे विशद भाव रे आलोचना करिबा। आपण माने देखुतांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मान को अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मान सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु प्रथमे आमे आईन कथा बुझिबा। भारतीय संविधान ए संपर्क रे कौन कहे? संविधान कौनसी आंत धार्मिक विवाह को सीधा सड़क स्वीकार करे नहीं, किंतु यह कहे जे दुईटी अलगा धर्मर व्यक्ति विवाह करि परिबे। एथिपाई आम देश रे स्पेशल मैरिज एक्ट रहिछि। आपण कोर्ट को जानतु, नियम अनुसार पंजीकरण करंतु, विवाह करंतु, सेथिरे कहार कोनसी प्रकार आपत्ति रहिबो नाही। किंतु समस्या सेते बेले आसे जेते बेले मुसलमान किंबा ख्रिस्टियान धर्मर नियम अनुसार अन्य धर्म रे विवाह करिबा को हेले जनकु धर्म परिवर्तन करिबा को पड़े। जदि जने मुसलमान व्यक्ति जने हिंदू को विवाह करंती एवं उभय निज निज धर्म रे रहुचंती, तेबे मुसलमान धर्म दृष्टि सेही विवाह को अमान्य कहा जाए एवं मुसलमान व्यक्ति को समाज रु बहिष्कृत करा जाए। तेणु एही बाट न बाछि एबे छद्म बेसर खेल आरंभ होइछि। एही खेल एबेकार नुहे, या दशंधि दशंधि धरी आम देश रे चाली आसुछि। चलंतु इतिहास रु ए संपर्क आमे उदाहरण नेबा। आम देशर प्रथम राजनैतिक परिवार रु आरंभ करिबा आलोचना। पूर्वतन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी विवाह पारसी संप्रदायर फिरोज जहांगीर गांधी सह होइतिला। सेमानंक विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट अनुसार होइतिला कि ए संपर्क रे केही किछि जानନ୍ତି नाही, किंबा सेमानंक मध्यरु केही निजर धर्म बदलाइथिले कि यार कौनसी प्रमाण एपर्यंत नाही। जेतेबेले इंदिरा गांधी को एक साक्षात्कार रे ए विषय पचरा जाइथिला, से कौनसी स्पष्ट उत्तर देई नथिले। या परे राजीव गांधी विवाह सोनिया गांधी सह हेला। सोनिया जने ख्रिस्टियान, सेमाने मध्य स्पेशल मैरिज एक्ट रे विवाह करि नथिले। सोनिया जदि हिंदू होई नाहंती, तेबे तांकर ना सोनिया किंबा गांधी उपनाम परिचय किपरि आसिला। सेहीपरि प्रियंका गांधी विवाह रॉबर्ट भड्रा सह होइछि, जी मध्य जने ख्रिस्टियान। एसबु केवल राजनैतिक स्तर रे नुहे, बरं सांस्कृतिक जगत रे मध्य
ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶର୍ମିଳା ଟାଗୋରଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ବଂଶଧର ଥିଲେ। ଶର୍ମିଳା ଠାକୁର ନବାବ ପଟୌଦିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିବାହ ପରେ ଶର୍ମିଳା ଠାକୁର ନିଜର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବେଗମ ଆଇଷା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଘରୁ ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିମା ହଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସେହି ଶର୍ମିଳା ଟାଗୋର ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କିମ୍ବା ଗୀତର ପଦକୁ ନାପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ କହନ୍ତି ଯେ ଏକେଶ୍ୱରବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଏହା ବାଧିବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ କୁଠାରଘାତ କରାଯାଉ ନାହିଁ ତ? କେବଳ ଶର୍ମିଳା ଟାଗୋର ଏକା ନୁହନ୍ତି, ବଲିଉଡରେ ଏହିଭଳି ଛଦ୍ମବେଶୀ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା କେବଳ କିଛି ଲୋକଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ନେତା ଡି ରାଜା, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାଁ ହେଉଛି ଡାନିଏଲ ରାଜା, ସେ କାହିଁକି କେବଳ ଡି ରାଜା ଲେଖନ୍ତି? ଏହା କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ କି? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ପରିବାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମା ଗୋଟିଏ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଭୋଟ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥା କେବଳ ନିଜ ଧର୍ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରତି ରହିଛି। ଆଜି ଦେଶରେ ଏପରି କ୍ରିପ୍ଟୋ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ତାହାର କୌଣସି ହିସାବ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନାଁ ବଦଳେଇ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ଏହାର ଦୁଇଟି କାରଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ହିନ୍ଦୁ ପରିଚୟରୁ ମିଳୁଥିବା ସାମାଜିକ ସୁବିଧା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସଂରକ୍ଷଣର ଲାଭ ମିଳିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିକଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଥରେ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଲେ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଏହା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଆମ ଦେଶରେ ଚାଲିଛି। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଉଇ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଭିତରୁ ଭିତରୁ ଦେଶକୁ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଇ କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଉଇ ଯେପରି ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଗଭୀରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଏହି ଛଦ୍ମବେଶୀ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଆମ ସମାଜ ଭିତରେ ଏତେ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ବାହାର କରିବା ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କାଠିକର ପାଠ ହୋଇପାରେ। ଆମ ସିନେମା ଜଗତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସାଉ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଏହି କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଅଭିନେତା ଅମିର ଖାନ 3ଟି ବିବାହ କଲେ, 3ଟି ଯାକ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ। ଏହା କ'ଣ କୌଣସି ସହଜ ସଂଯୋଗ? କାହିଁକି ଜଣେ ବି ମୁସଲମାନ ମହିଳା ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ନାହିଁ? ଏହା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଜନସଂଖ୍ୟା ସନ୍ତୁଳନକୁ ବିଗିଡ଼େଇବା ବା ବଦଳେଇବା, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଆଉ ସେଇ ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା। ଯଦି ଅମିର ଖାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମ ଥିଲା, ତେବେ ସମ୍ବିଧାନର ସ୍ପେଶାଲ ମ୍ୟାରେଜ ଆକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ନିଜ ଧର୍ମରେ ରହି ବିବାହ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଲଗା, ଆଉ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଧର୍ମାନ୍ତରଣ ଏବଂ ପରିଚୟ ଲୁଚାଇବାର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ଧର୍ମ ଆଧାରରେ। ମୁସଲମାନ ମାନେ କହିଥିଲେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତରେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାରଙ୍କ ଭଳି ନାଁ ରହିଲା, ସେମାନେ ନାଁ ବଦଳେଇଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ହେଉଛି ୟୁସୁଫ ଖାନ। କାହିଁକି ଏଭଳି ଅଭିନେତା ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅସଲ ନାଁରେ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଡର ଲାଗେ? କାରଣ ମୁସଲିମ ନାଁ ରହିଲେ କାଳେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ହିନ୍ଦୁ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଡର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କୁ ଦେଖିଛେ। ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ନିଜର ଧର୍ମ କିମ୍ବା ପରିଚୟ ଲୁଚାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ମନରେ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି କୌଣସି ଦ୍ୱେଷ
नथिला किंतु आज जो माने निजर परिचय लुचाउछंती सेमानकर लक्ष्य संपूर्ण अलग समय एबे आसी जाइछि जे हिंदू समाज एई निदरु जागी उठू जार धर्म परिचय अछि ताकू से स्वीकार करू जदि आपण धर्म बदलाइछंती तेबे सार्वजनीन भावे घोषणा करंतु आपण निजर पुराना परिचय व्यवहार करी आईनगत और सामाजिक सुविधा नहीं पारिबा उचित नुहे सरकार एवं प्रशासन मध्य ए विषय दृढ़ पदक्षेप नेबा जरूरी होई पड़िलानी जदि आज आमे न जागिबा तेबे गोटे दिन एपरी आसीबो जे आम संस्कृति भितरु भितरु पोला होई जाइथिबो निजर संस्कृति निजर परिचय एवं निजर अस्मिता को चिन्हंतु आपण माने आमर ए विश्लेषण आपन को किबळी लागिला हमको कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणाइबे वीडियोटी भलो लागिथिले याकु लाइक करंतु बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु आम चैनल पूर्व पक्ष को सब्सक्राइब करबा पई भूलंतु नाही आ गुटे कथा आपण माने बहु संख्या रे आम वीडियो देखुचंती सत किंतु सब्सक्राइब करबा को भूली जाउचंती तेणु अनुरोध करुछि आम चैनल को सब्सक्राइब करी आम पूरा टीम को उत्साहित करंतु फेसबुक रे मध्य आम सहित जोड़ी हुंतु एट शेष करुछि आज पॉलिटिकल भागवत रहउछि नमस्कार मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबळ नाही तेबे व्यस्त हुंतु नाही मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु